କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ। ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ବାହାରି ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। आज ओडिशा को माननीय प्रधानमंत्री ब्रह्मपुर गोटे सभारे नवरंगपुर आउ गोटे सभारे ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार हवापाई निवेदन करिसेंते। एଠିକାର सरकार को बदलेबार निवेदन करिसेंते। मोर पूरा विश्वास ओडिशा रे परिवर्तन हबो। 24 वर्ष पर नवा सरकार हबो। नरेंद्र मोदी को योजना रे ओडिशार सर्वांगीन विकास अग्राधिकार रहिबो। लोक मोदी को भरोसा करुचंती। केंद्र में मोदी प्रधानमंत्री हेबे। 10 जून रे भारतीय जनता पार्टी रो नुआ सरकार नुआ मुख्यमंत्री एठी शपथ नेबे। एटा आज प्रधानमंत्री कहले एटा निश्चित साकार हबो। कुचिंडा रे भी हबो, संबलपुर लोकसभा रे भी हबो।